बोला क्या डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? डीडीसी इंतखाबात के हवाले से ही सारी बात हो रही है। डीडीसी इंतखाबात मुकम्मल हुए। मैं यहाँ मुकामी इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बड़ी हद तक उन्होंने साफ़ सुथरे इंतखाबात यकीनी बनाए और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी कोऑपरेट किया। लोगों की पार्टिसिपेशन भी अच्छी रही। सिर्फ एक जगह के बगैर जो गुरूरा का मामला है, इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता कोई फ़ैसला उस पर नहीं दिया, लेकिन उस सीट को डिक्लेयर किया गया। इसके बावजूद कि कंप्लेंट्स थी और जेन्युइन कंप्लेंट्स थी। रिज़ल्ट के दिन भी जब काउंटिंग हुई तो कैंडिडेट्स ने वॉकआउट किया, एहतजाज किया। मैं फिर एक बार गुजारिश करूंगा कि इतने अच्छे तरीके से, पुरअमन तरीके से इंतखाबात के इनेकाद के बाद इस तरह का एक ब्लैक स्पॉट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें अभी भी कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत है, चारजोई की ज़रूरत है। उसको काउंटर मार्ड किया जाए, नए सिरे से वहाँ इंतखाबात किए जाएँ। एक बात ये, दूसरा ये कि जो नताइज यहाँ मुकामी सतह पे सामने आए, उससे सिर्फ एक बात में मैं कहूँगा कि नए सिरे से बांडी पोरा के ज़िले में एक लेजिटिमेट सियासत की एक नई शुरुआत हो रही है, जहाँ लोगों का बाज़ाब्ता तौर अमल दखल है और लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ सब कुछ चलेगा। और मुझे यकीन है कि अगर इस लेजिटिमेट पॉलिटिक्स को यहाँ पनपने दिया गया तो इंतज़ामिया भी साफ़ सुथरे तरीके से काम कर पाएगी और सियासत का धारा भी अच्छी डगर पे चलेगा। रही बात इज्तिमाई पोजीशन की, जो रियासती सतह पे इंतखाबात हुए, कुछ कंप्लेंट्स का जायज़ा लिया गया, कुछ का नहीं लिया गया, लेकिन फिर भी इत्मीनान बख्श तरीके से इंतखाबात अमल में आए और पीएजीडी ने या पार्टीज़ ने अलग अलग तौर जो अपनी कारकर्दगी दिखाई लोगों के ताउन से। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंडेट जो लोगों का मिला, चाहे कम या ज़्यादा, उसको रिवर्स करने की कोई बड़ी कोशिश नहीं हुई, जिससे इत्मीनान ये है कि रियासत में जमहूरियत को नए तरीके से सांस लेने का मौका दिया जाएगा और पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, आगे चलने की गुंजाइश रहेगी। जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज़ का ताल्लुक़ है, ख़ास तौर वो जिन्होंने ये कंबाइन बनाया है गुपकार अलायंस का, उनसे मेरी एक गुजारिश रहेगी कि इतिहाद को लोगों ने सराहा और अब ये पीएजीडी के लीडरों की ज़िम्मेदारी है, इसके कंपोनेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि जितने भी गेन्स इस इलेक्शन में उनको मिले, उनको कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है, यूनिटी को आगे ले जाने की ज़रूरत है और एजेंडा की क्लैरिटी भी की ज़रूरत है, ताकि लोग डिसअपॉइंट ना हों। मेरी उनसे ये गुजारिश रहेगी कि जितनी भी कमज़ोरियाँ रहीं अलायंस में, जल्दी में इंतखाबात हुए, मैलाइनिंग कैंपेन हमारे लीडर्स के ख़िलाफ़ रहा, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन में इस तरह का माहौल होता ही होता है। लेकिन यहाँ एक सिस्टमेटिक तरीके से जो एक कोहर्सिव एटमॉस्फेयर लग रहा था, अब उससे निकलने की ज़रूरत है और हम तभी निकल पाएंगे जब लोगों के मैंडेट का यहाँ भी एहतराम हो और वहाँ भी एहतराम हो, दिल्ली में भी एहतराम हो, मुकामी सतह पे भी एहतराम हो। तो यही मेरी गुजारिश रहेगी लोगों से भी कि अगर उन्होंने ताउन दे दिया, उन्होंने इस गर्ज से ताउन दे दिया कि एक डायलॉग हो, एक डायलॉग की ज़रूरत है। 2 साल के पस मंज़र में एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। नई दिल्ली को वो जज्बात का एहतराम करना चाहिए और पीएजीडी को भी इस हवाले से मुतहिदा तौर एक पुरअमन और आईनी और कानूनी तरीके से आगे जाने की ज़रूरत है। मैं यही तवक्को रखूँगा न्यू दिल्ली से कि जो इंस्टीट्यूशंस यहाँ हैं, जिनका नामो निशान ही नहीं मिल रहा है पिछले 2-2.5 साल से, इंस्टीट्यूशंस को बहाल करने की कोशिश की जाएगी। ग्रास रूट पे जो इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं अब,
ان کو کام کرنے کا موقع دیا جائے گا، اور جو اس سے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں جو جمہوریت کے نمائندہ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، ان انسٹیٹیوشنز کو بحال کیا جائے گا. وہ اکاؤنٹیبلٹی کے انسٹیٹیوشنز ہوں، لیجسلیشن کے انسٹیٹیوشنز ہوں، ویلفیئر کے انسٹیٹیوشنز ہوں، جوڈیشری کے انسٹیٹیوشنز ہوں، یا میڈیا کا انسٹیٹیوشن ہو. ان انسٹیٹیوشنز کو جموں کشمیر میں آگے جانے کے لیے ایک ڈیموکریٹک اسپیس فراہم ہونے کی ضرورت ہے، وہ مل جانی چاہیے. سر جس طرح سے دیکھیے کون کیا لے گیا میں وہ نہیں کہوں گا، لیکن اتحاد کے حوالے سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ جلد بازی میں جو کچھ ہوا اس میں کچھ خامیاں رہ گئی، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. سب سے بڑی خامی یہ رہی کہ نچلی سطح پہ کئی جگہوں پہ اتحاد ممکن نہیں بن پایا، کئی لوگوں نے کام خلاف کیا. پی ایچ ڈی کو چاہیے، یا جو جماعتیں اس میں ہیں، جن لوگوں نے بھی جہاں بھی نظم شکنی کی ہے، اتحاد کو دبا لگانے کی کوشش کی ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، اور ڈسپلن کے حوالے سے ان سے پوچھ تاچھ کرنے کی ضرورت ہے، ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہے اگر ہمیں آگے جانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ گراس روٹ پہ کیا ریسپانس رہا اپنے ورکروں کا، جو خود وہاں اوپر والی سطح پہ فیصلے لیے گئے، اس میں بھی کئی طرح کی خامیاں رہ گئی. اب چیئر پرسنز کے انتخابات ہونے ہیں، اس میں کوئی جلد بازی ہونی نہیں چاہیے. ان کو سوچ سمجھ کے ایسے افراد کے حوالے کرنی چاہیے ڈسٹرکٹ کی سربراہی، جو دیانتدار ہوں، پڑھے لکھے ہوں، تجربہ کار ہوں، اور جو لائل رہیں ایجنڈا کے اور پیپلز مینڈیٹ کی، جو جمہوری عمل کو یقینی طور آگے جانے کے لیے جو اپنا تعاون دیں گے، اپنی ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ دکھائیں گے، ایسے لوگوں کی چناؤ کی ضرورت ہے. یہ بڑا مرحلہ ہوگا پی ایچ ڈی کے لیے، جس کو طے کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں بہت ہی دانش مندی سے کام کرنے کی ضرورت ہے. سر چونکہ 14 ڈی ڈی سی سیٹس تھے، کل جو کاؤنٹنگ ہوئی وہ شاید 13 ڈی ڈی سی سیٹس کے لیے ہوئی، اس میں سے ایک ابھی پینڈنگ ہے، حاجن اے کی سیٹ. الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے این کاؤنٹنگ کے وقت ایک آرڈر پاس کیا جاتا. مجھے ڈیٹیلز کا علم نہیں ہے کہ کس بنیاد پہ انتخاب روکا گیا ہے، نہ میں کوئی توجہ دے پایا، میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر پاؤں گا. اگر کوئی قانونی سکوم ہے اس میں، الیکشن لا کے مطابق کوئی ناجائز چیز ہوئی ہے، تو دوبارہ انتخابات ہوں. انتخابات سے ہم کیوں ڈرے ہیں؟ لوگوں کے پاس جب بھی چاہیں، جب بھی جانا ہوگا، جانا چاہیے. چلیے سر.